দুনিয়া পাগল ভাই রে জয় জয় জগন্নাথ ক্ষীর সিন্ধুবাসী ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই জয় জয় জগন্নাথ ক্ষীর সিন্ধুবাসী পাগল ভাই মো ভাই রে দুনিয়া দুনিয়া পাগল ভাই মো ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই দূর দুনিয়া পাগল ভাই মো ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই গোপী বড় তর দুনিয়া পাগল ভাই মো ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই গোপী বড় তর দুনিয়া পাগল ভাই মো ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই ওইটা দুনিয়া পাগল ভাই জীবটা বইটা দুনিয়া পাগল ভাই বইটা দুনিয়া পাগল ভাই চড়াই লগাই দুনিয়া পাগল ভাই তুমি হইল তরাই দুনিয়া পাগল ভাই ছবি রখিল দুনিয়া পাগল ভাই দুনিয়া পাগল ভাই চোকারোরা দুনিয়া পাগল ভাই আওকেরা দুনিয়া পাগল ভাই ভাই ভৌরি দুনিয়া পাগল ভাই ভেলাপুরি দুনিয়া পাগল ভাই অতি অলি দুনিয়া পাগল ভাই আনন্দ সাগরে ভালো দেব হুড়া হুড়ি দুনিয়া পাগল ভাই মো ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই হুড়ি থির দুনিয়া পাগল ভাই মো ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই দুনিয়া পাগল ভাই মো ভাই রে দুনিয়া পাগল
ମୋ ନାକରେ ଟିକେ ତତଲା ଚା ପୁରେଇ ଦବୁ ମରିବୁ ହେ ମାନ ଆଜ୍ଞା ସଜ୍ଜନ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ସଜ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା କେ କେତେ ଆସନ୍ତି କେ କେତେ ଯାଆନ୍ତି ହିସାବ ରଖେ କିଏ ତାର ତାର ଏ ମା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଏକା ସେଇ ହଁ ପୁରାଣ ବକ୍ଷରେ ନାମ ଯାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ବେଶ ଇଏ ଅରେଇ ଗ୍ରାମରେ କିଏ କେତେ ଆସିଲେଣି କିଏ କେତେ ମଲେଣି ମଲେଣି କିଏ ହିସାବ ରଖିଛି ହେନା ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖାଯାଏ ସାହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ହଁ ଇଏ ମାଟି ଏ ପାଣି ପବନ ଆଜ୍ଞା ବାର ବାର ସାଲୁଟ করে ଏ হে মা ଆଜ୍ଞା নাহান্তি সেদিন গোপবন্ধু আমার নাহান্তি ନା ନା জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী নাহান্তি ନାହାନ୍ତି ସେ ଚାଲିଗଲେଣି 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ ନାହାନ୍ତି ହଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମପଦ ନାଇଁ ହଁ ଏବେ ବି ଏ ପୁରାଣ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଫିରିଙ୍ଗି ମାନେ ହଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ କଣ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ହଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଗାଁ ଲୋମା ହଁ ସେ ବଡ ଗାଁ କିଏ କିଏ ସେ ଭୁବନ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନ ଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଓରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଁ। ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି କୁହନ୍ତି କାନେ କାନେ ଖବର ହେଇଗଲା ଆହା ଇଏ ଫିରିଙ୍ଗି ମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ନଦୀ ପାର ହେବେ ମାଟିର ପୁଅ ହଁ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ ହଁ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଛି ବାପା ନାଇଁ ନା ଫିରିଙ୍ଗି ମାନେ କହିଲେ ହେ ଟୋକା ହଁ ୟାଡାନ ଡଙ୍ଗା ହେ ୟାଡାନି ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଦିନ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ କହିଲା ନା ହେଁ ମଥା ପଛେ କଟିଯିବ ହଁ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରିଦେବି ନା ହେ ମା ଓ ସେଦିନ ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭିଗଲା ହଜିଗଲା ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କର ଗୁଡୁମ ଗୁଡୁମ ଗୁଳିରେ ବେଶ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି ଆମେ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ ବାବା କିଶୋର ସାରେ ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲାରେ ପିଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ ଗୁଳି ଚୋଟେରେ ଭୋଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା ନା 12 ବର୍ଷର ଇଏ ଜୀବନଟା ଟିକେ ସେଦିନ ଲିଭିଗଲା ହଜିଗଲା ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏବେ ବି ଝୁରୁଛି ଏ ମାଟି ଏବେ ବି ଝୁରୁଛି ଏ ପାଣି ପବନ ପାଣି ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ହେଲେ 1200 ବଢେଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ରାଜା ହଁ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ପୁଅ ସେଦିନ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମପଦ କେହି ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପଦ ଧର୍ମପଦ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଓହୋ ମାକୁ ଦେଖିଛି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ନା ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଅନ୍ତର କୋହକୁ ଚାପି ଧରି କହିଲା ମା ମାଲୋ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ଧର୍ମ ହିଁ ପରମ ତପ କିପରି ପିତିମା ବନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା ମାକୁ ଦେଖିଛି ବାପାକୁ ଦେଖିନି ନା ହେ ମା ଓ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ଆଁ? ହଁ ତାହେଲେ ସେଦିନ ମାର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ହଁ। ମାର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଧା ଅଛି ହଁ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ସବୁ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ପରେ ସକାଳ ହେଲେ ମୋ
ये 1200 बढ़ई भीतर मो बापा भी मरिबे মরিবে हे मां ओ पाला तो आपण माने देखुछम कि अनेक देखिबे আইয়া गोटे सुंदर कथा कहबी हां ये पाला भितरे हसीबे हां कांदीबे हाँ। मर्मे मर्मे अनुभव करिबे ये। अकॉर्डिंग टू रविशंकर कोंती जदी दिनु को आपण माने 6 थर हसंती সন্দীপ रोग हबनी না डायबिटीज हां ब्लड प्रेशर हाँ। आपनकर जेते स्ट्रोक রকম রকম। जदी 6 थर हसीबे হ্যাঁ बचबे आजी मो पालारे हां निहाती जदी 10 थर हसी पारंती পারন্তি मु खुशी हेबी ଆଉ কোন केतिकी तो मु टिके आपनकर सेवा करी पारी ଆଉ हां কোন अकॉर्डिंग टू रविशंकर এ कहले दिन को 6 थर हस हस। हसी पारिबा আহা से दिन सकाळ हेला सुनिले 1200 बढई भितरे मो बापा मरी अरे रे चिंता कला हां कहला 1200 बढाई मोर जाति भाई शिल्पी गुण गोड़ा সেতে গোড়া গোড়া হারো আরে ভোলা সেতে গোড়া গোড়া হারো পান্তু জীবন এ দণ তো লাগি মনে কিছু নবি তার মনে কিছু 1200 बढई मोर जाति भाई शिल्पी गुण गोड़ा हारो हारो मालो ओ किछि न जानि थिबा से दिन 12 वर्षर पुआ হ্যাঁ बापांकु परिचय देई हां शेष प्रणाम बाढ़ी देई আহা मंदिरर अग्रभागरे चढ़ी गला हां 40 महन ओजन হ্যাঁ जाकु 40 क्विंटाल ओजनर पत्थर को हां सेदिन से घुंचेई देला हां प्रभु रे बर देले হ্যাঁ ये घुंचेई देई दधि नौतीटा बसेई देला बारे जदी बसेई साइला परे चिंता कर जदी मु सकाळे बंची रहे রহে अरे राजा 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 सुनिबे राजा कहिबे ये 12 बत्तर पुओ कला 1200 बढई कहि पाइले না अरे না वाह 1200 बढई की मारिबा हाँ। ये पुओ को रखिबा রখিবা ओडिया साहित्यर माइल खुंट राजा राधानाथ राय बहादुर हां सुंदर भाବରେ गोटे पद कलम कले से पुआ हम पाखरे रहिला दिबा ना सबुदिन पाई ये देश जातिर मंगल पाई बापा पाई माँ पाई हमको छाड़ी चली गला रे राधानाथ राय बहादुर हां